कौन तेरे काम आएगा? वहां तो फरियाद भी सुनने वाला कोई नहीं। जीवते की जानन सार मोया दी उते ओ जाने जो मरदा हूँ। कबरां दे विच अन्न ना पानी ते उते खर्च लुड़ेंदा घर दा हूँ। एक विछोड़ा मां प्यो भाइयां ते दूजा अजाब कबर दा हूँ। ते मैं कुर्बान ते ना तू बाहू जड़ा विच हयाती मरदा। विच हयाती मरने का माना यही है कि हुजूर के साथ इतना प्यार किया जाए, इतनी मोहब्बत की जाए रसूलुल्लाह से। लो जी थोड़ा टाइम ही मुक गया, मैं हुण आखिरी गल्लां को काट लगा, थोड़ा टाइम ही पूरा ही हो गया, गल लंबी हो गई बड़ी। बस इतनी बातें तुहाडे नाल करनियां, हुजूर नाल प्यार करना अन्नेवा। बस फिर ये तुहाडे नाल बात है, फतवे पूछ के प्यार नहीं करना। जी मौलाना साहब आप क्या फरमाते हैं, अंगूठे चूमने चाहिए कि नहीं? चूम के आ वल करके एन चेहरा चाड़ा करके और क्या मौलाना मैं अंगूठे चुमना, समझ आई? हाँ। मिलाद शरीफ चंगा मना के 10 मौलाना मैं मिलाद मनाया। क्यों? 10 रुपए जेब जो कढ़न लगे हैं, मौलाना को पूछना मौलाना साहब चंदा कर रहे हो, साहब मिलाद मनाया? क्या बात है, 10 रुपए दे के फतवे पूछना। यहाँ तो गर्दने भी कटी, गर्दने भी कटी। तो साहबा ने कहा जनाब कमाल की बात है, एक बात है दूर है तो कल है करिए गल है, प्यो भी हाजिर मां भी हाजिर, सारा कुछ हाजिर। साढ़े नाथ खान बहुत सारे बेचारे नाथ पढ़ते हैं, इतों का तो पता नहीं, लाहौरिया तो मेरे सामने उनको नहीं पढ़ता बिल्कुल ना, मेरे सामने को पढ़ के तो वेखिए जी गल लगियां ने मौजा, मैं उन्होंने नप लिया, मैं केड़ी मौज लगी तेरी? हंसने वाली बात नहीं है, केड़ी मौज लगी? मैनू एक दसे जी मौज लगी हुई, मुसलमाना दी मौजा लगियां। कितने हजार खाके छापे उनके उन्हें, लाख से 40 लाख करीब ना हुजूर दे खाके छापे। 40 मुल्कों के खिंजीरा ने उदी क्यादत की थी उन्हें खाके ली। असी तो थे चज का कोई जलूस भी, इस्लामाबाद कितने जलूस कटे होना, 1000 बंदा, 1000 बंदा, 1000 बंदे ना जलूस कटिया असी इस्लामाबाद, चांद 1000 बंदे ना असी लाहौर कटिया। कराची इसी तरह होया, मैं राती गया पत्तों की तो मैं कहते 400-500 बंदा सी जनाब। मैं पिछले दिन तांदलिया वाले गया तो उन्हें कहा जनाब जो 400 बंदा सी। ये दुकान ते मुसलमान वेख को जलूस को भी हंसते सर, अब इस जलूस का क्या फायदा? मैंने कहा फायदे की बात छोड़, कम अज कम अपनी गुलामी का इजहार तो है ना। और मेरे आका मौला खुद चाहते हैं कि मेरे दुश्मनों के सामने मेरी उम्मत ऐसे हो, हुजूर खुद चाहते हैं। करना तो बात का मसला है ना, जब वो हमारे सामने आएगा या उधर हम पहुंचेंगे तो बात का मसला है ना। यहां तो तू कुछ करना गुलामी का इजहार। दुकान तू खोलता है अपने कामों के लिए, सारे काम तू करता है, जब रसूलुल्लाह की इज्जत की बात आए तो तू काम बातें क्या करता है जनाब? ये ऐसे हो गया। अब मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उलमा और मशाइख को मेहनत करके कराची ता खैबर GT रोड सारे तक खड़े उम्मत को खड़ा कर देना चाहिए, हाथ से हाथ पा जाना। इस्लामाबाद वाले कुछ इधर चल पवन थे, कुछ जनाब गुजर खान वाल चलन, गुजर खानी कुछ इधर चलन थे, कुछ परा लाहौर कुछ मुरीद के वाल चलन थे, कुछ जनाब भाई फेरू वाल चल पवन। कराची वाले कुछ इधर चलन थे, कुछ हैदराबाद चल पवन। एक दिन एक लम्हे दे विच हुजूर की उम्मत खड़े होके काफरां नूं दस देंदी, और जलीलो सदियों के बाद भी हुजूर की नामूस के लिए हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। एक बारी हथ पा के लब्बैक दा नारा हुजूर की उम्मत ला दे तो फिर देखना कुफर दा इनके होंदे इनके नहीं हो सकते। घर बैठने से तो बात नहीं ना बनती, अपनी गुलामी का इजहार तो करो। लेकिन मेरा काम भी चल रहा है, पीर तो वैसे ही बेचारे वो कहने हजरत साहब मुझे डंडा लग गया, तो फिर हजरत साहब कोई जलूसा जो गया। मैं कहती कमाल है, बड़ा मुकद्दस खून है, बड़ा मुकद्दस जिस्म है हजरत साहब दा। मैं आखा कमाल वाली बात है, ऐ मैदान ओहदे च काफरां ने रसूलुल्लाह नूं पत्थर मार दिता। हुजूर ने ऐसे पत्थर मारे काफरां ने मैदान में, ते सामने चारों दंदान नूं नुकसान। ऐ मैं सामने पढ़ के दसा तो मेरे तो अपना जबान भी हिलदी, ऐ मैं की पढ़ा कौम के सामने। तो सजा बाहर निकल के कहना मौलाना गलत तो ठीक की थी, लेकिन का मतलब ये कि बस जिवें चलना चलाई रखो। ऐसे काफर पत्थर मार देता। दसो मुसलमानों आपस रात को जाकर सोचना कि क़यामत वाले दिन मेरे आका ने पूछ लिया कि इस दीन की खातिर तो लोगों ने मुझे यहां पत्थर मारा, तू बता तूने मेरे दीन के लिए क्या किया? इसी के अंदर है अमीर हमजा के टुकड़े हुए, इसी के अंदर है हजरत अनस बिन नदर के टुकड़े हो गए। आप दी लाश का मुसला हो गया, पहचानी ना गई। आप दी हमशीरा ने आपने नाखना तो पहचाने मेरे बिराद दी लाश। हजरत अब्दुल्ला बिन जाश दुआ मंग दी, या अल्लाह कल डाढ़े दुश्मन नाल वाह पावी तो फिर मैनू शहादत हो जाए, फिर वो दुश्मन मेरे नक कान कट देवे, फिर मैं नक कान कटे हुए तेरी बारगाह विच पेश हो जावा, फिर तू पूछा अब्दुल्ला बिन जाश और नक कान किधर की तई?
کہ میں اس طرح جدیا فیکا و فی رسولے کا تیرے اور تیرے حبیب کی خاطر کٹا کے آیا ہوں، اور کدھر گئے جناب؟ اے وہ نعرہ میں ختم کرنے لگا اپنی تقریر، اے نعرہ تے جس واسطے تسی ساری کانفرنس کیتی ہے، نعرہ تو چلاؤ نا یار، کوئی پریشان سارے بولو۔ ادھروں کوئی نہیں بول رہا، تسی خیر ہے، سارے بولو۔ عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغد ولا بالکثیر المتردد وکان رفعتا من القوم ولم یکن بالجاد القطد ولا بالسبت کان رجلا شارا ولم یکن بالمتهم ولا بالمکلسم وکان فی وجه تدویر ابید مشرب ادار العینین آدب الاشفار جلیل المشاش والقطد اجرد ذو مسروبت شسر الکفین والقدمین اذا مشا تکلا کانما ینحط من سبب وإذا التفت مان اجود الناس صدرا واصدق الناس لاجتا مالیا ومریکتا واکرمهم عشیرتا من رأوا بداہتا ہابه ومن خالته معرفتا یقول نائته لم أر قبله ولا بعده مثلا۔ حضور دا چہرہ انور کیوں جیسی اوہن پیر میر علی شاہ فرودی وضاحت کی تھی۔ الطیف سرا من طلعته والشدو بدا، مولا علی ابا جی نے حدیث بیان کی تھی، پھر پیر میر علی شاہ نے اس کی ترجمہ کی تھا۔ الطیف سرا من طلعته والشدو بدا من وفرته فسکلت ہنا من نظرته نینا دیا فوجاں جب چڑیا۔ مولا علی فرماتے ہیں حضور دے مبارک ابرو لمبے لمبے سن، اتنے سونے کے نہ پوچھو کہ ہو جاتے۔ پیر میرے علی شاہ فرے کہنے دو ابرو قوس مثال دے سنجت نوکر میاد تیر چھٹن لپا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دل موتی دیا ہے لڑیاں اس صورت نو میں جانا کام۔ مولا علی فرماتے ہیں جنہیں ویکھیا تے پھر کہا اے لگے رسولن تے جدوں قریب آیا تے پھر کہنے تے مجبور ہو گیا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو۔ اس صورت نو میں جانا کھاں دانان کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دے سے اس مورت تھی وچ وحدت بھڑیاں جد گھڑیاں۔ اے سارے لکھاں روپے نہ لائے، حضرت تشریف آئے، تسی بھی حاضر ہوئے، میں بھی حاضر ہو گیا۔ مقصد کے وے یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نظارت روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تذکریاں نہ ہو مخت و مخطط بردے یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجل او مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جو امراوادی سن کریاں انہ صد دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جا دیاں تے انہ بردیاں مفت وکان دیاں تے شالاوات بھی آمنو گھریاں۔ مولوی ہوئے تو بندہ پیر میرا علی شاہ جائے، ورنہ بندہ جلہ ہی والے۔ آج کم از کم حضور دے بارے تو گل کوئی نہیں نہ کرے گا۔ میں نے آج تے پیر صاحب پھر کی فرما دیں سبحان اللہ ما اجمنا کا ما حسنا کا ما اکملا کا۔ پیر صاحب فرما دیں نہ پوچھ کی میں بیان کر، بس ہو گئی۔ سبحان اللہ ما اجملا کا ما حسنا کا ما اکملا کا، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی پھر اس حدیث کا ترجمہ کیتا، کس ہاتھ کا خم تاب و تمام ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماں ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن لیتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل عادل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں۔ اعلیٰ حضرت چینل اور آئیوینٹ جا کے تعریف حضور دی نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں نہیں جانا انہیں مانا ہون وہاں کہتے ہیں خاتم کہتا میرے نعرے لاؤ کہتے ہیں سانو منو۔ حضرت خالد بن ولید جا رہے سن تے رومیہ نے پوچھا انہاں کہ یار دسو تواڈے نبی دی شان کے
خالد بن ولید فرمان لگے ایک اور صحابی نو کہ اے تانوں دس دیں، انہاں کہا نا سوال تہاڈے کولوں کیتا ہے سیف اللہ تسی ہو، تسی دسو تہاڈے نبی دی کی شان ہے؟ خالد بن ولید کو جملہ فرمایا ٹائم کوئی نہیں، میں آگے جانا ہے، المرسل علی قدر المرسل، وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے، سچ آکھاں تے رب دی۔ اے پیر صاحب نے خالد بن ولید فرمان دا ترجمہ کی کا بھیجنے والے کی شان بن کر آئے۔ پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں، دارش پر فکر رسا سے جاؤں، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں۔ اعلیٰ حضرت کہنے میں بریلی دے کمرے بیٹھ کے نعت لکھی، پھندا سامنے لگے ہوئے، انگریز پھانسی واسطے سید کفایت علی کافی نو لے جا رہے ہون، اور مرچا تے نمک استری کپ پھیر کے تے بھرے ہوئے، تے پھر بابا ان چلے تے نال انگریز کمن لگ پاون، بابا کی ہوئی فرمایا ذلیلو لبے بام بھی پکارا، سر دار بھی صدا دی، میں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن۔ پیٹ کی جان چھوڑو تبرک سونا ہی پیو ہوئے نا۔ مولانا جڑی گل کی تھی او برمدیاں چیخدیاں بچیاں انہاں دے گالے چ رسی پاندے پھر ٹافیاں سٹ دے، جدوں ٹافی دی قریب پہنچی کتے دی طرح انہاں بچیاں نوں این چھک دے، پھر او جدوں ڈانیاں پھر بوٹا سمیت انہاں تے گدنے۔ ایک باری تو چیخ مار دی ہونیاں کہ ایٹم بم والے بھرا کدھر گئے، خالد ٹینک والے بھائی کدھر گئے، غوری میزائل والے بھائی کدھر گئے۔ اے تاریخ لبیک یا رسول اللہ سارا کام کرنا ہے، اس کو وعدہ کر دیں زارے ظلم اور ستم وسی روکنا ہے۔ تسی ساڈے نال کھڑے ہو، سب تو پہلے تسی تے کہندے نا قدم بڑھاؤ، تے میرے کول دو ہی پتر ہیں، جے کتے بچیاں ذبح کران دی واری آئی تے میں بچیاں ہی اپنی ذبح کرا، بالکل پکی بات ہے، حضور دے دین ہوتے جتھے بھی لوڑ پئی تے پتر میرے فی الحال دو حاضر ہیں، جے اور ہوندے تے میں او بھی مروا دینے سن، بالکل پکی بات ہے۔ تے حضور اینے نہیں آنا، دین منگدا قربانیاں، تسی کہندے ہو نہیں تقریر سن کے تے دین نہیں آنا، نہ تقریراں نال دین آنا ہے، تسی تکڑے ہو جاؤ، میں صرف ہے ایک اس طرح دے دو چار جلسے میٹنگاں کرو، اپنے محلے چ بلاؤ، انہاں کہ تاریخ نو ووٹ دینا، ایم ایل اے میں جناب قصور تے گیا چونیا تے ایم پی اے تے ایم این اے سید مقصود گیلانی صاحب نے کہا پروگرام اتوار نو دوپہر دے ٹائم، تاریخ چونیا دا اتنا بڑا پروگرام نہیں ہویا، ایم این اے تے ایم پی اے انہاں دے دروازے تے آئے، انہاں کہا حضور سانو بلاؤ، انہاں نے پہلے کلمہ پڑھو رسول اللہ، ہاں انہاں کہا پہلے حضور دا کلمہ پڑھو، معافی منگو کہ تساں حضور تے دین نال غداری کیتی، نہ مس رسالت نہ، خبردار کہ تسی میرے آستانے تے دوبارہ آئے، تسی این پیر ہوندے ہاں جی۔ اور نہ کیا انہاں کہا کہندے سن سانو، انہاں کہا نہ او کہندے بھائی پیر تے سانو لے گیا، مقصود گیلانی سانو لے گیا، ہاں جی میں نو بھائی پھیرو تو جناب جلوس دی شکل پیر صاحب لے گئے، وہ سارے پریشان ہو گئے، میں پی تے ایم این اے اے سیٹ تے ساڈے ہتھوں گئی یا نہیں وہ تو بعد والا مسئلہ، لیکن اتنا پریشان تے کرو نا منافقاں نو کہ وہ تہاڈے دروازے تے چل کے آون اور کہن توبہ توبہ توبہ، لبیک والے تے سانو لے گئے۔ فاروق الحسن صاحب کتوں فون آئے انہاں نوں، نیشنل اسمبلی تو اسی رجسٹریشن دی درخواست دتی تاریخ دی، نیشنل اسمبلی تو فون آئے رجسٹریشن والے کہندے نو کی بلاواں تسی، تہاڈی رجسٹریشن روکن واسطے پوری حکومت متحرک ہو گئی، اس تاریخ نو نہیں رجسٹر کرنا، آخر میرے در تے اٹھے نا یار، کمال والی بات۔ ہاں جی سار لو جی پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، بس ہر بچہ ہر جوان مسلمانوں کی بیٹیاں بھی اب تے میدان چ آ گئی، لکھاں اور پاس سلام ہون انہاں بچیاں نے، پورا کفر پہلے بھی لیا کھڑیا تو کہندے نے اوئے تے مسلمانوں دی دھیاں بھی حضرت ام عمر، ہاں جی اس واسطے اے بہت موقع ہے، بہت دنیا پریشان ہو گئی تواڈے لبیک دے نعرے نال، اپنے نوں بھی بڑے درد اٹھے کرے کہ جی یہ نعرہ کہاں سے آیا، میں کہ کدھر سے بھی لیا ہے، آپ بیٹھے آرام سے فرمائیں، اور کئی کہتے ہیں اصل نعرہ تو فدا کراچی باقاعدہ دے تقریر ہوئی، یہ اصل نعرہ فدا کا، میں کہیں لاؤ تو ہم کسی روکے آسی کبھی تنقید کی تھی، اصل نعرہ یہ تھا یا نقل نعرہ یہ تھا،